ରହିବ। ଗାଲାତୀୟ 6 ଅଧ୍ୟାୟର 1 ପଦ। हे भाई माने हे भाई माने जदि केହି କୌଣସି ଅପରାଧରେ ଧରା ପଡେ ବୋଲେ ବିଶ୍ୱାସୀ ହେଲା ପରେ ମିଶା କେତେ ଜଣ ଅପରାଧ କରିବେ କି ନାଇଁ? କରିବେ। ବିଶ୍ୱାସୀ ହେଇଗଲା ପରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଜଣ କିଛି କିଛି ଭୁଲ କାମ କରିବେ। କାହିଁକି ଭୁଲ କାମ କରିବେ? ଆଉ ମଣିଷ ଆମ ଜୀବନରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭୁଲ କାମ ଗୁଡିକ ହୁଏ। ଆମର ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଜାଣିବାର ଅଛି, ଯଦି ମନେକର ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଭୁଲ କାମ କରୁଛି, ଆମର ମଣ୍ଡଳୀରେ ଅଛି, ଭୁଲ କାମ କରୁ କରୁ ତୁମେ ଦେଖିଦେଲ, ତୁମେ ତାକୁ ଧରିଦେଲ। ପୁରାତନ ନିୟମରେ ଜଣେ ଲୋକ ଭୁଲ କାମ କରୁଛି, ପାପ କାମ କରୁଛି, ତାକୁ ଧରିଦେଲା ପରେ କଣ କରୁଥିଲେ? ପଥର ତାକୁ କେମିତି କରୁଥିଲେ? ତାଙ୍କର ସେ ପଡିଆରେ ଗୋଟେ ଗାତ ଥିବ ହେଲା, ସେ ଗାତ ଭିତରେ ଯେ ଭୁଲ କାମ କରିଛି ତାକୁ ପଶେଇ ଦେବେ। ଆଉ ଉପରେ ମାନେ ହାତରେ ମେଟାଲ ଚିପ୍ସ ନାହିଁ ହେଲା, ମେଟାଲ ଯାକ ତା ଉପରେ ଫିଙ୍ଗିବେ। ଯଦି ଏଠି ଉପରେ ଠିଆ କରି ଫିଙ୍ଗିଲେ ତାକୁ ସାଇଡ ହେଇକି ସେ ଲୋକ ବାଜିଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଗାତ ଭିତରେ ତାକୁ ପଶେଇକିନା ପଥର ପକେଇ ପକେଇକିନା ମାରୁଥିଲେ। କୋଉଠି? ପୁରାତନ ନିୟମରେ। ମାତ୍ର ନୂତନ ନିୟମରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହୁଛନ୍ତି, ଯଦି କୌଣସି ବିଶ୍ୱାସୀ, ଏବେ କାହା ବିଷୟରେ ଲେଖା ଯାଉଛି? ବିଶ୍ୱାସୀ ବିଷୟରେ ଲେଖା ଯାଉଛି। କୌଣସି ବିଶ୍ୱାସୀ ଅପରାଧରେ ଧରା ପଡେ, ଆତ୍ମିକ ଯେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଆତ୍ମିକ ଆମେ କିଏ? ଆମେ କେମିତି ଲୋକ? ଆମେ ଆତ୍ମିକ ଲୋକ। ଆଗରେ କେମିତି ଥିଲୁ? ଶାରୀରିକ ଥିଲୁ, ନାଇଁ କି? ଜଣେକର ଭୁଲ, ଏବେ ମନେକର ଆଗର କଥା ମନେ ଥିବ, ଏବେ ହଉଛି ମୋର ନାଁ ହେଲା ନିର୍ମଳ, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ନା ସାଗରିକା। ଆମେ ମନେକର ଯୁବା ଅଛୁ, ଆଉ 2 ଜଣ ଟିକେ ଦେଖା ଦେଖି ହଉଛୁ, ଠାରା ଠାରି ଟିକେ ହଉଛୁ ଚର୍ଚ୍ଚ ଭିତରେ। କେମିତି କରୁଥିଲେ ଆଗରେ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଠାରା ଠାରି ହେଲେ ମୁଁ ଜାଣିଛି କେମିତି କରିବାର। ଗୋଟେ ଲଭ୍ ର ଗୋଟେ ହାର୍ଟ ଚିହ୍ନ ବନେଇ ଦେଇ N+S ବୋଲି ଲେଖିଦବାର। ଆପଣଙ୍କର ମନ ଥିବ କି ନାହିଁ ମୁଁ ଜଣା ନାହିଁ, ସେମିତିକା କାନ୍ଥରେ ବାଡରେ N+S ମାନେ ନିର୍ମଳ ସହିତ ସାଗରିକାର ଚକ୍କର ଅଛି ବୋଲିକିନା କାନ୍ଥ ବାଡରେ ଲେଖି 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 ବୁଲୁଥିଲେ। ସେମିତି ହଉଥିଲା। କିଏ କରୁଥିଲେ ଏଇଟା? ଏଇଟା ହଉଛି ଜାଗତିକ ଲୋକମାନଙ୍କର କାମ। ମାନଙ୍କର ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଆମର ଗୋଟେ ଯୁବା ଝିଅ ସହିତ ଗୋଟେ ଯୁବା ପୁଅର ଟିକେ ଆଖ ମଟକା ଚାଲିଛି, ଟିକେ ଦେଖା ଦେଖି ଠାରା ଠାରି ଚାଲୁଛି। ସେଇ ସମୟରେ ଜଣେ ଦେଖିଦେଲେ କଣ କରବାର ଅଛି? ଲେଖବାର ଅଛି N+S, N+S। ନା ଆମର ଫଟୋ ଉଠେଇ ଦେଇକିନା ଆମର ବାଗ୍ରାର ସହଭାଗିତା କରୁଛନ୍ତି ପରା, ସହଭାଗିତାରେ ଗୋଟେ ଛାଡିଦେବେ, ଉପାସନାରେ ଗୋଟେ ଛାଡିଦେବେ, ଚାରିଆଡେ ଛାଡିଦେବେ। ଦେଖ ଏମିତି କି ଏଟା କନ୍ୟା ମଣ୍ଡଳୀର ଗୁଣ ନାହିଁ। ଏଟା ଆମର ଯୁବା ଯୁବତୀ ମାନେ ପଢିଲେ, ଆମର ଭିତରେ କୋଉ ଭାଇ ଗୋଟେ ପୁଡିଆ ଖାଇଲା ବେଳେ ଧରା ପଡିଗଲେ, ପୁଡିଆ ଖାଇବାଟା ଠିକ ନାହିଁ, ମତେ ତାକୁ ବୁଝେଇବାର ଅଛି, କହିବାର ଅଛି, ତାକୁ ସଂଶୋଧନ କରିବାର ଅଛି। ସେଇଟା ଆମକୁ ଆମର ମଣ୍ଡଳୀ ଭିତରେ ଏଇ ସ୍ପିରିଟ କାମ କରିବାର ଅଛି। ମାତ୍ର ଗାଲାତୀୟ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ସ୍ପିରିଟ କାମ କରୁଥିଲେ। ଗାଲାତୀୟ ମଣ୍ଡଳୀ ଲୋକମାନେ କେମିତି ହଉଥିଲେ? 5 ଅଧ୍ୟାୟର ଯଦି ଆମେ ପଢିବା 15 ପଦ ପଢ। କିନ୍ତୁ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଯଦି କାମୁଡା କାମୁଡି ହୋଇ ପରସ୍ପରକୁ ଘ୍ରାସ କର, ତେବେ ସାବଧାନ, ଯେପରି ପରସ୍ପର ଦ୍ୱାରା ବିନଷ୍ଟ ନ ହୁଅ। ଏ କାମୁଡା କାମୁଡି ହେବାଟା କି ସ୍ପିରିଟ? ଏଟା ହଉଛି କୁକୁରପୁର ଲୋକମାନେ। କୁକୁର ମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବେ ଚାବା ଚାବି ହଉଥିବେ, ସେ ତାକୁ ଚାବୁଥିବ, ସେ ତାକୁ ଚାବୁଥିବ। ଆହୁରି କିଏ ଚାବା ଚାବି ହେବେ ଜାଣିଛନ୍ତି? ସାନ ପିଲାମାନେ ଖେଳୁଥିବେ ଖେଳୁଥିବେ ମସ୍ତ କି ସିଏ ତାକୁ ଭୟଙ୍କର ଭାବରେ ହାତକୁ କି ବେକରେ କି କୋଉଠି ଗୋଟେ କାନରେ ଚାବି ଦେବ, ସେ କରି ଥାଇକିନା ଆଇବ, ସେ କରି କାନ୍ଦିକିନା ଆସିବ। ମୁଁ ଜାଣିଛି, ମୋର ଝିଅ କାହା ସାଙ୍ଗେ ଖେଳୁଥିବ 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 ଶାନ୍ତି ଲାଲ ବେବି ସହିତ, କି ହେଲା ବେଳେ ତାକୁ ଏମିତି କରିକିନା ପୁରା ଦାନ୍ତ ଚିହ୍ନ ବସେଇଲା ପରେ ଚୁବେଇ ଦେଇଥିବ। ସେ ଭେଁ ଗଲେ ଜାଣବା ଯିଏ ଚାବଲା ଏଇଟା ବୋଲି। ହଁ, ପିଲାମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ସେଇଟା, ଚାବା ଚାବି ହେବାଟା, ପିଲାମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି କାମଡା କାମଡି ହେବାଟା। ଆମେ କାମଡା କାମଡି ହେବୁ, ଆମେ ଚାବା ଚାବି ହେବୁ। ଆମକୁ ଏତେ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଉଛି, ଆମର ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଚାଲିଛି। ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଆମର
केते बड़ मंडली सेटा नहीं आमर मंडली भितर से कन्यार आत्मा अच्छी कि सती कन्यार स्पिरिट अच्छी कि परस्पर भितर कामड़ा कामड़ी हेबा कथा नुहे परस्पर कामड़ा कामड़ी हेले कौन हेबो नष्ट हो जिवो विनष्ट हो जिवो देखले मोर छुआ कार गोटे सहित से जेमती बुलवा कथा कार गाड़ी पछरे बसी बुलुची कौन काम पास्टर ये दुनिया शिक्षा दउची आ टोकी को शिक्षा दउ नहीं आ टोकी कार गाड़ी पछरे बसी बुलुची मोर टोकी आपन को टोकी नहीं कि सेटा जानबार अछि सेटा दुनिया सेंती नहीं एबे हमर काली को भोजी हेबो कार भोजी हेबो सेटा आमर भोजी हेबार अछि सेटा भागीरथी भाई कर तो दिवारी बारटा बेले खाई दी पड़ा है आम पाखे सेटा नथिबा कामड़ा कामड़ी स्पिरिट नहीं प्रिय माने आमे जदि गोटे भाई पढ़ुची गोटे भौणी पढ़ुची गोटे परिवार पढ़ुचंती कौन करबे तुम्हें कौन करो तुम्हें मृदु भावरे कौन मृदु भावरे भद्र भावरे सही प्रकार लोक को कौन करो संशोधन करो एटा एमती स्पिरिट आम भितर रहिबार अछि जने भाई पढ़ुची जने भौणी पढ़ुची जने भूल बाट को जाउची ताले हमर काम कोन हैला तांकु संशोधन करबा तांकु ठीक भाबरे संशोधन करबा ता देखा गला पुणी केजाणे निजे मध्य परीक्षा रे पड़ी पारो एथि पाई आपणा विषय रे सावधान हो प्रिय माने आमानकर परमेश्वर आमको जो सुंदर शिक्षा आमको देइचंती से शिक्षा को आमको मानवा को पड़बो से शिक्षा अनुसार आमको चलवा को पड़बो आसंतु आ पद आपण मान को पढ़ी मु सुनेबी यार सुनंतु से छोट पिला से कांदुथिबो मोर आड़े देखो तांगर मां ताको बुझेबे 18 माथ्यू 18 अध्याय को आसंतु एई स्पिरिट आम भितर डेवलप आमको करबा पड़बो एई आत्मा आम भितर आसीबा पड़बो बाहर एई आत्मा नहीं मंडली भितर एई आत्मा काम करबार अछि प्रभु यीशु ख्रीष्ट आमको ए सब सिखाइतथि 18 अध्याय रो 15 पद जदि तुम भाई पाप करे के पाप करे भाई माने किए मंडली थिबा लोके मंडली बाहर थिबा लोक मंडली रे थिबा लोक तुमर भाई जदि पाप करूछि और तुमर भौणी जदि पाप करूछि भाई माने पाप करबे कि भौणी माने मिजा करबे करबे भौणी माने कहते नाइ हेबो ना हम करबू रे में हम बढ़िया भौणी माने एटा स्वर्ग दूत बढ़िया काथिबे एमाने पाप करबे नहीं जदि तुमर भाई पाप करे तेबे जाई केवल तुम दुई जनक मध्य रे ताहाकू ताहार दोष देखाओ केते सुंदर लिखा जाउछि एबे माने करो जड़े भाई पाप करले आपण देखले तान घर को पळे जिवे आ घर रे बसबे भाई मु तुम सहित टिके कथा वार्ता हेबा पाई चाहूछि मु आम चर्च रे देखी थी मु नुआ नुआ रे चर्च जो आरंभ होइतिला हमर विश्वासी जड़े सिगरेट पिउथिले तांग पाखु जाई किना मते मिसा कर दम दियो सिगरेट पीबे लोक माने के लुचि लुचि किना पुड़िया खाइबे किए लुचि लुचि किना फिल्म जीवे किए भाषा काढ़े किए को प्रकार गोटे दल रे मिसी जीवे से माने एबे हमर विश्वासी दीपावली रे बाण किणी फुटाउचंती तांकु बुझेबार अछि आबे प्रभुंकर लोक माने ए सब हमकु करबार नहीं बाण काहे फुटाउचंती हम जानि छु कि हमें बाण केते बेले फुटेले होली कोन पाई खेलले ए होली खेलबार उद्देश्य कौन जानी छु होली कौन पे खेलुतले जानि छु कि गोटे भौणी को गोटे झियो को गोटे 3-4 जन मिसी के ना ताको नष्ट कले हैला नष्ट कला परे से जो भौणी रो भाई जानला जे एमाने मोर भौणी को नष्ट करिसंती सेति पाई सेमान को डाकी किना समस्त को माडो मारी किना मुहरे कोला बुले किना रास्ता रे बुलेले से जो झियो को नष्ट कले से झियो रो ना हला होलिका
से होलिका झील को नष्ट कले से मुहरे एमाने से कला बुड़ले ता पछे ए जो कला बुड़ी हेबाटा एटा गौरवर काम कि अपमान काम एबे जो बुली बुली बुलुचंती हैप्पी होली बोले गौरवटा किछटा ता पछे कहले आमे काहे के का बुली हेबू दुनिया लोक को बुलवा बोली कि ना से माने एटा स्टार्ट करिसंती और आमे मो जाय फगु किनुचु मुंड फटा रंग किनुचु पिला मानको एडिकिरा बेलून रे भर्ती कर दउचु पिचकारी आमे किनुचु एटा को स्पिरिट एटा कहबे नाही भाई तो जानि छ एटा की खालो एटा हमको गोटे का रंग लागिछि ए होली रंग लागले हम बदलू नहीं मा जिसु को रंग लागवार बदली जाय छु आमे परिवर्तन नै छु एटा एई सब देखा नै हमकु ए बाण काहे की फुटौचंती कोंदु आमको ये सब जाक जना नहीं बेकारे बेकारे आमको बाण फुटेबा द्वारा कार फायदा होची दुकान वाला हाँ से धनी होतिबो आमे याडे किणी किना टंका रे निया लगाइला परी लगाई दउथिबो आमे अचंती हमर विवाह घरे आमे एते बाण फुटेबु की देबो बाण फुटेले हाँ पैसा सरबो आखिर से हाँ बो पिला चमकी पळेला रस्मिता नाही बापा बेसी फुटौचंती बोली आमको ए दुनिया रीति नहीं काली सकाळे हमर मध्ये चर्चे बाहागर हेबो सियाडे रीति फुटाइले सियाडे रीति कले से सब स्टोरी जाको हमको कोंतु नहीं किसी दरकार नहीं पैसा अछि बोल कहले बाण फुटेबा पैसा रे आ गुटे तरकारी गुटे करो हां पलो करतिबो सादा करतिबो चिकन करतिबो माछ करतिबो आ गुटे करू न एटा बाण पैसा आ गया बाण पैसा बोले आमे बेसी खाइबो आमे सेटा जहा हमको आवश्यक नहीं सेमिति करी किना पैसा सरांतु नहीं हमको लुटवा पाई हमको बर्बाद करवा पाई सब प्लान करी कहटा मात्र हमर बाइबल आमान को जहा सिखाउची जदी के किछ कला बोले जड़े भूल काम कला हमर कोन तांको घर को जाई किना कि तांको गोटे डाकी किना बसी किना कथा बार्ता हेबार अछि एटा होची राइट स्पिरिट अरे ये कि पाप कर देला के पाप करू नै एबे के पापर धरा पड़ी छी विजेंद्र सिंह एड़े बड़ भविष्य वक्ता तांको एबे नै जंदी से कले कि न कले काहा को जणा से भितरे भर्ती करछन तांको से भाई जदी छोटिया भूल करू करू जणे बुझाई तांता बोले बड़ भूल करी हेबो नै जदी जणे करूछि भूल प्रभु तुमको कौन पे देखेले दुनिया सारा जे प्रचार करो बोली कि आकु को ताकु को बोली कि ना पाम्पलेट छपाई बांटी दियो सियाडे हां आमर ठारे बेसी पाम्पलेट छपाइबा लोक अछंती मोर पाई दिने पाम्पलेट छपाउथिले मुई तांको कहली आज्ञा बिना पैसा रे काहे कि मोर विषय प्रचार करूचंती केते डाबू हेल नहीं प्रचार करो बोली कहली ता से दिन टू प्रचार करवा छाड़ी देइचंती आमर मंडली आमे स्पिरिचुअली बढ़ुचु आत्मिक भाव रे बढ़ुचु कन्या मंडली भाव रे बढ़ुचु बोले एई गुण गुडी को आमर ते डेवलप हेबार अछि मोर भाई केंती पड़ी जीवो मोर भूणी केंती पड़ी जीवो मोर नानी केंती पड़ी जीवो ताकू उठेबार काम मोर ताकू संशोधन करबार काम मोर एइटा आमर रहिबार अछि आमर रहिले आमर मंडली स्ट्रांग हेबो न मंडली खंड 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 होई जीवो जणे पर जणे पळेई जीवे बुझेगा काम देखो तुमे कोन करो ताहार दोष देखाओ जदि से तुम्हारा कथा सुने तेबे तुम्हें अपना भाई की लाभ कलो भाई को कौन कलो लाभ उद्देश्य कौन लाभ करवाटा हमर भाई को लाभ करवाटा हमर भाई जेंती की नष्ट न हो जाओ एबे देखंतु गोटे भाई आपण मान को भीतर चली गले समस्त दुख बुझेले कि नहीं बुझेले प्रभु बाट को आस जिसु को पाख को आस बोले बुझेले न आसले हम किछा करि परबो हम आउरी हां किछि करि हबो नै सेटा आ राम भाई ठीक कहते जे मरी जाइछंदी मरी गले बोले टोटल किरकिर ले मैं किछ काम देबो किछा नहीं मरबा लोक पाई किछि काम देबो नहीं मोर जेजे पाई जे परित्राण पाई नाहंती आमे तांको सुस्थ करो बोली प्रार्थना करनु प्रभु आज नले काल तो मरबे से मात्र ता उद्धार दियो परित्राण दियो एटा हमर प्रार्थना एही प्रार्थना आमे करबा चाहो लोक माने उद्धार पांतु परित्राण प्राप्त होंतु ता पछे लिखा जाउची पढो किंतु जदि से न सुने जदि न सुने एंती अछंती हैला भाई माने
केंदी भाई मैंने थे न शुणवा भाई टेम्परिया माने केते बेले देखलु तोर फुटी गला आखिरे देखलु हाँ किए देखला कौन भावुଛୁ तू मते तुई मते बुझेबा काइबो कि तुई कालीटा मुई पर दिनटा बोली ना बिडरेबे सेंती लोक माने अछंती दिने हमर मैडम मिसा बोले मैडम बोले मोर गोटे मैडम से मैडम जणे भूल कले तांको बुझेबा को गले से उल्टा बुझाई देले हमको भयंकर भाବରେ ବୁଝାଇଲେ ମୁଣ୍ଡ ଆଉସି କି ଆଜି ତ ଏକା ବୁଝାଉ ନାହାନ୍ତି କେତେ ଅଛନ୍ତି ନିନ୍ଦକକୁ ଅନୁଯୋଗ କର ନାହିଁ ବୋଲି ଲେଖା ଯାଇଛି ନିନ୍ଦକକୁ କହିବ ଅନୁଯୋଗ କରିବ ବୋଲେ ସେ ଉଲ୍ଟା ଗାଳି କରିବ ଭାଇ ଆଜି ରବିବାର ଦିନ ତୁମେ ଚର୍ଚ୍ଚ ନ ଆସିକିନା କଣ ବୁଲୁଛ ବୋଲେ ପ୍ରଭୁ ଜାଣି ନାହାନ୍ତି କି ରବିବାର ବୋଲି ହଁ ହଇ ପ୍ରଭୁ ଆମ ଅସୁବିଧା ଜାଣି ନାହାନ୍ତି ଏମିତି ମତେ ମତେ ବି ପିଟରାଇଲେ କରୁଥର गोटे भाई को कहली देख भाई तुम्हें कालासी काम करुछ आउरी रविवार दिन चर्च को जाइक आसिक कालासी काम कर तो भल हेबो से नेक्स्ट रविवार चर्च को गले आसिक काम कले आउ मत मिसदेले भाई गत रविवार चर्च को न जाइक गाड़ी को जगी जगी काम कला को मते केते 500 टका मिलला चर्च जाइक आसी काम कला पर मते 1000 टका मिलला बोले प्रेज द लॉर्ड कि भयंकर खुशी लागला एटा सुनी कि ना मैं आज जण को बुझे रख जाइक खाओ से उड़ा उड़ा तीन बुड़ा करी समस्त बुझवे नहीं समस्त बुझवा लोक नांती केते अबुझा लोक माने मिसा अछंती सब रविवार चर्च जीवा की दरकार अछि सेटा से माने हमको गप कहबे जदी किंतु जदी से न सुने ताहा हेले तुम सांगरे आउ जणे बा दुई जन को घेनी जाओ जेपरि दुई बा तीन साखीन को सम्मुख रे समस्त कथा स्थिर करा जीवो केते बढ़िया बुझला नहीं कौन करबो आरे दुईटा भाई को धरी के ना बुझेबा को जाओ एटा होची मंडली हमर मंडली भितरे एटा रहिबार अछि जणे पड़ी गला बोल नै कि अनेक चर्च गुडी के फुसरु फासरा हां हमें जानी छु एमती एमती हेबे हाँ एटा मंडली को नष्ट करुछि बाइबल ले कौन लिखा गला धार्मिक केथर पढ़ले उठबो बाइबल लिखा गला धार्मिक 7 थर पढ़ले मिसा उठबो मात्र उठबा को देले तो उठबो से उठुतिले मुंडे ठुकु मारुतिले कहबे नै कि चेगबा माछु मुंडे मारे बोल कहबे कि नै से कथा अछि से बापड़ा पड़ी गला दुर्बल पड़ी के ना लाज मोह छाड़ी के ना चर्च को आइले आइला 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 हाँ आइला ए माइकी मारू आइला एंती कहबे ए पुड़िया खाऊ आइला एंती फुसरु फातर आइले से लोक चर्च को आइबा साहाय्य करबो कि हमर चर्च लोक संख्या कमबार कारण कोन हमर पाखरे ई स्पिरिट नाही एबे काली को गोटे देह धंदा करुथिबा गोटे झियो पिला हमर चर्च को परिवर्तन आसबा कथा कि नै आसले हमर कोन मिसनालो भल नै से ता चरित्र भल नै तुमे न मिसले के मिसो तार संगे जदि देह धंदा करबा गोटे झियो गोटे हमर चर्च को पळायला तार संगे मी कथा बार्ता हबा गले मोर माजी किस बोलबो हां फोन नंबर दियो नहीं तार बेसी मिस नहीं कथा हुआ मुई न कथा के यार कथा सेमिति आमे लोक को हरौछु हम सेति भाई हम चर्च को सेंति लोक माने आसी पारु ना सेंति लोक काई नाम दा भिन्न दृष्टि रे आमे देखु हम लेखा गला न सुने दुई तीन जन भाई को डाकी के ना नियो आ ताकू कोन करो ताकू कथा को तुमे स्थिर करो ओके पढ़ो तासे 17 पद ना केते जदि से सेमान कथा न माने तेबे मंडली के कुह फास्ट के जाओ फास्ट जणे जाओ ता पछे दुई तीन जण जाओ ता पछे कथा न मानले मंडली रो डिसीजन हैला लास्ट डिसीजन मु सब बेले कहे जदि तुमे स्वामी स्त्री अशांति हेलो गोटे भाई बुझेले दुईटा भाई बुझेले ता पछे मंडली जाइकिना बुझेबे कहबे मु जिसु आसी बुझेले मिसा मुई बुझबार नहीं मुई अबुझा गचर फल खाइछि मुई आली कार कथा बुझबी नहीं
ତା ପଛେ ଆମେ କିଛି ବୋଲବୁ তুই মন্ডলীর কথা মানবু নাই বলে তুই পড়া ସେଇଟା ଆମର ଚର୍ଚ୍ଚ ମିଶେ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ମଣ୍ଡଳୀ କଥା ମାନି ନାହାନ୍ତି ମୁନୁଷ ମାନୁଛନ୍ତି ମାଇକି ମାନୁନାହାନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ମିଶିଯିବେ ସେମାନେ ଆମର ମଣ୍ଡଳୀ କହିଲେ ତାକୁ ଆଗରୁ କହିବେ ଏଟା ଦରକାର ନାହିଁ ଯୋଉ ଲୋକ ଆମର ମଣ୍ଡଳୀ କଥା ମାନୁନାହିଁ ସେ ଆମର ମଣ୍ଡଳୀ କି ପାଇଁ ହେବ ସେଇଟା ହେଇପାରିବ ନାହିଁ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ତୁଚ୍ଛ କରିବ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଅବଜ୍ଞା କରିବ ବୋଲି କହିଲେ ଆମେ ତାକୁ ତାଳି ମାର ଫୁଲମାଳ ଦିଅ ମିଶି ଗଲେ ବୋଲି କହିବୁ କି ହଁ ତୁମେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଲାଗୁ ବୋଲି ଆମେ ଦୁଇଟା ପାତ୍ର ମିଶି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲୁ କି ଲାଗୁ ଲାଗୁ ଆଜି ବାଘ ପରିବାର ଗଣ୍ଡଗୋଳ ନାଗ ପରିବାର ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଚାକରି ପରିବାର ଡୁସମାଡୁସମି ବୋଲି କହୁଥିଲୁ କି ତୁମେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଲାଗିଲ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ବୁଝେଇବାକୁ ଯିବୁ ଆମେ ଆମର କଥା ମାନବ ନାହିଁ ବୋଲେ କେମିତି ହେବ ମଣ୍ଡଳୀ ଆମେ ଯାଇଥିବୁ ଆମେ କାହାର କଥା ଶୁଣିବୁ ନାହିଁ କେତେ ଜଣ ଘରକୁ ଅଛନ୍ତି ଆମେ ସେମାନେ ତ ଇଏ ହେଲେ ଚାଲ ଯିବା ଦୁଃଖରେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବୁଝାଇଦବା ବୋଲେ କେମିତି ତୁମର ମଣ୍ଡଳୀ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ବୋଲେ ସେ ଗାଡି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରି ପଳେଇବ କିଟା ପଳେଇବ କି ପାଇଁ ଯିବ ତମେ ସେମିତି ପରିସ୍ଥିତି କାହିଁ ତିଆରି କରୁଛ ଧୀରେ କରି ଏକାନି ଗଲେ ମଣ୍ଡଳୀ ଲୋକ ସେ ବାଟେ ଘର ବାଟେ ଦୁଇଟା କବାଟ କରିଥିବେ ପିଟି ବାଟେ ବାହାରି ପଳେଇ ଯିବ ତମେ ଏଟା କି ବୁଦ୍ଧି ଏଟା ତମର ଖାଇବାକୁ ଆସୁଛୁ ନା ତୁମକୁ ମିଶେଇବାକୁ ଆସୁଛୁ ମିଶିବ ନାହିଁ ତମେ କାହିଁକି ମିଶୁନ ତୋର ଭୁଲ ଅଛି ମଣ୍ଡଳୀର ଡିସିସନ ହେଲା ଫାଇନାଲ ଡିସିସନ ମଣ୍ଡଳୀ ଯାହା କହିବ ସେଇଟା ନିଷ୍ପତ୍ତି ତା ପଛେ ମଣ୍ଡଳୀ କଥା ନ ମାନେ ଲେଖାଯାଉଛି କଣ ଲେଖାଯାଉଛି ଯଦି ସେ ସେମାନଙ୍କ କଥା ନ ମାନେ ତେବେ ମଣ୍ଡଳୀକୁ କୁହ ଆଉ ମଣ୍ଡଳୀର କଥା ମଧ୍ୟ ନ ମାନେ କଣ ତେବେ ସେ ତୁମ ଦୃଷ୍ଟିରେ ବିଜାତି ଆହୁରି କରଗ୍ରାହୀ ସଦୃଶ୍ୟ ତାକୁ ଆଉ ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ କହିବ ନାହିଁ କେମିତି ଅଛ ଭାଇ ବୋଲି ପଚାରିବ ନାହିଁ ତା ସହିତ ବସିବ ନାହିଁ ଉଠିବ ନାହିଁ ଖାଇବ ନାହିଁ ଏଟା ହଉଛି ମଣ୍ଡଳୀ ଏଟା ଫାଷ୍ଟରେ ଆମେ କେତେ ବଢିଆରେ ଗଲୁ ବୁଝେଇବା ପାଇଁ ତା ପଛେ ସେ ବୁଝୁ ନାହିଁ ଯଦି ବୁଝିବ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଲେ କଣ କରିବ ଏଇ ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥା ହେବ ଆମର ଏଇ ବିଷୟ ଗୁଡିକ ପରସ୍ପର ଭିତରେ ଏମିତି ମଣ୍ଡଳୀରୁ ବାହାର କରିବାର କାହାକୁ କିଛି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନାହିଁ ଏଇଟା ପଦ ପଢିବା ଆମେ ପ୍ରଥମ କରନ୍ତୀୟ 6 ଅଧ୍ୟାୟ ଏକ ପଦରୁ ପଢନ୍ତୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କାହାରି ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଥା ଥିଲେ ସେ କି ବିଚାର ନିମନ୍ତେ ସାଧୁମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ନ ଯାଇ ଅଧାର୍ମିକ ମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବା ପାଇଁ ସାହସ କରେ କାହା ନିକଟକୁ ଅଧାର୍ମିକ ମାନେ କିଏ ସାଧୁ ମାନେ ବୋଲେ କିଏ ମଣ୍ଡଳୀର ପାଳକ ପ୍ରାଚୀନ ମଣ୍ଡଳୀର ନେତା ମାନେ କିଏ ସାଧୁ ମାନେ ଧାର୍ମିକ ମାନେ ଅଧାର୍ମିକ ମାନେ କିଏ ମଣ୍ଡଳୀ ବାହାରେ କିଏ ଆମେ ସରପଞ୍ଚ ପାଖକୁ ଯିବୁ ଆମେ ଥାନା ବାବୁ ପାଖକୁ ଯିବୁ ଆମେ ଅମୁକ ପାଖକୁ ଯିବୁ ସେମାନେ ହଉଛନ୍ତି ଅଧାର୍ମିକ ବୋଲି ଲେଖାଯାଉଛି କେତେ ଜଣ ଅଛନ୍ତି ଟିକେ କଥା ହେଲେ ସେମାନେ ମୁଇଁ ଥାନାରେ ଯିବି ମୁଇଁ କୋର୍ଟରେ ଯିବି ମୁଇଁ ଅମୁକ ପାଖକୁ ଯିବି ଏଇଟା ବିଡଉଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ ଆମର ଠାରେ ସେମିତି ନୁହଁ ଅନେକ ଚର୍ଚ୍ଚର କେସ୍ ଗୁଡିକ ଥାନାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଦୁଇଟା ପରିବାର ଗଣ୍ଡଗୋଳ ନେବେ ମାଇକି ମନୁଷ୍ୟ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେବେ ଥାନାକୁ ଯିବେ ଆମେ ପୁଣି ଥାନାକୁ ଯିବା ଏମାନଙ୍କୁ ମିଶିବା ପାଇଁ ହଁ ଏଇଟା ଅସୁବିଧା ଏଇ ଅସୁବିଧା ଗୁଡିକ ଆମର ଚର୍ଚ୍ଚ ନ ହଉ ଆମର ଭାଇ ମାନେ କେବଳ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରୁଥିବେ ତାଙ୍କୁ ଧରିକି ଥାନାକୁ ଗଲେ ଆମେ ପୁରା ଯିବୁ ଆମେ ଆସିଲେ ରେ ବୋଲା ପରି ଆମେ ଯିବୁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆହୁରି ତୁମେ ମାଇକି ମନୁଷ୍ୟ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେଇକି ସେଠି ଯାଇଥିବ ସେଠି ବସିଥିବ ସେ ପାନ ଖାଉଥିବା ହଁ ଏଡେ ବଡ ପେଟ ଥିବା ସେ ଆଜ୍ଞାକୁ ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର ବୋଲୁଥିବ ପାଷ୍ଟରକୁ ନମସ୍କାର କରୁଥିବ ଛିଡି ଯାଇଥାନ୍ତା ତାକୁ ଯାଇ ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର ତାଙ୍କୁ ନମସ୍କାର ବେଶୀ ମାତ୍ର ମଣ୍ଡଳୀକୁ ସମ୍ମାନ ନାହିଁ ମଣ୍ଡଳୀର ଲୋକମାନେ ତୁମର ମାଇକି ମନୁଷ୍ୟ ଭିତରେ ଥିବା ଗଣ୍ଡଗୋଳକୁ ଶାନ୍ତି କରିପାରିବେ କି ନାହିଁ ନାଇଁ ଥାନା ବାବୁ କରିପାରିବେ ଥାନା ବାବୁ କରିପାରିବେ ଦୁଇ ଜଣକୁ ବସେଇକିନା ମନ ଇଚ୍ଛା କରି ହୁଡିବେ ଲାଷ୍ଟକୁ 5,000 ଟଙ୍କା କାଢିଦେଲେ ଆଉ ମିଶ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଲେ ହଁ ଆଜ୍ଞା ମିଶିବ ନାହିଁ ପଳାଇବେ ଆମେ ନାଇଁ 5,000 ନାଇଁ ଓଲଟା କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କ୍ସ କିଣି ଆଣିଦେବୁ ଆମେ ଅଧାର୍ମିକ ମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବାକୁ ସାହସ କରେ ଆଉ ଦୁଇ ଅବା ସାଧୁ ମାନେ ଯେ ଜଗତର ବିଚାର କରିବେ କିଏ ବିଚାର କରିବେ ଜଗତର ସାଧୁ ମାନେ ଆମେ ତ ଜଗତର ବିଚାର କରିବୁ
साधु माने जे जगतर विचार करिवे ए कथा कि तुम्हें माने जानो नहीं न जानवा लोक अछंती आउ जानो नहीं ଆଉ ଯଦି ଜଗତ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିଚାରିତ ହୁଏ ତେବେ ତୁମ୍ଭେମାନେ କି ସାମାନ୍ୟ ସାମାନ୍ୟ ବିଷୟ ବିଚାର କରିବାକୁ ଅଯୋଗ୍ୟ। देख केमती कहउचंती स्वामी स्त्रीଙ୍କର ଗଣ୍ଡଗୋଳ का घरे हेउ नाही गोटे ना गोटे कुओ फालना घरे हेउ नाही मु टिके जीवी शिखबी केमती करी हेउ न टिके सिखाई दियो बोली हेबो मात्र मिसी जाउचंती पुओ झियो मान लागबे भाई भाई मते टिके अशांति हेबे ता बचे मिसी जिबे संगे संगे मिसी जिबे मात्र ए छोटिया छोटिया विषय मिसाई पारुनु आमे ए जगतर विचार केमती करबा आमे लेखा जाउची पढ़ो ଆମ୍ଭେମାନେ ଯେ ଦୂତମାନଙ୍କର ବିଚାର କରିବା के करबे आमे माने एति मन रख जे जो दूत गुड़िक लुसिफर सहित पड़ी जाइछंती से दूत मानकर विचार आमे करबु आमे आमको विचार सिंहासन दिया जीवो जेंति कि कोर्ट रे जज बसुची आमे जज परी बसिकी ना दुनिया लोकंकर विचार आमे करबु आमे पाठ साठ सिना पड़ी नाउ मात्र जितबे यीशु ख्रीष्ट मेघमाला आसबे आमको एबे एठी बागरार थिबा लोकंकु दिया जीवो ए केंदार पंचायत को तुमे विचार करबो आमे एठी ए अंचल को विचार करबु क्रिश्चियन मानकु ए पृथ्वी रो विभिन्न स्थान को विचार करबाक देबे ता सहित स्वर्गर दूत मानकर मध्ये विचार करू आ पद केते बड़ आ एते बड़ विचार करता मात्र घरे थिबा भाई भितर थिबा भौणी भितर थिबा समस्या को हमें समाधान करि पारुनो आमे एबे हमर बागरा चर्च एते सिखेला परे मध्ये माइजी मनुष मुकुला फुली हेकिना मनुष घरे थिबो माइजी चर्च आइबो कि ना दुई जोड़ चर्च आइबे नै एंती हेबो जहाँ भी हेला मिसी दबार अछि हमकु आम पाखे से प्रकार स्टोरी नथिबार अछि हमर सेदिबे हमें कहूछु आमे भिन्न आमे अलगा परमेश्वर हमको अलगा करछंती आ मेडिकल जीवु आमे हैला रोग ज्वर हेले थाना बाट हमको चढ़बार नहीं थाना पिंडा कोर्ट पिंडा हमको जीवार नहीं आमर सब समस्या समाधान मंडली भितर अछि एही स्थान को तोला आसबु आम प्रत्येक समस्या समाधान हेबो प्रभुंकर दास माने अछंती एही स्थान सब समस्या समाधान से मान करबे एटा होची कन्या मंडली रे गुण थाना रे तांकर समस्या समाधान नहीं चर्च भितरे एठी एटा चर्च हम कोन ए जगत को से विचार करिवो आमे लोकतर विचार करबा को जिबु आमे और ए छोटिया छोटिया कथा विचार करि परबो नै आमे केते बड़ चर्च रो दायित्व लेखा जाउ चारि पदरे ତେବେ ଐହିକ ଜୀବନର କଥା ବା କଣ ଅତଏବ ଯଦି ବିଚାର ନିମନ୍ତେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଐହିକ ଜୀବନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କୌଣସି ବିଷୟ ଥାଏ ତେବେ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଯେଉଁମାନେ ନଗଣ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ କଣ ବିଚାର କରିବା ନିମନ୍ତେ ନିଯୁକ୍ତ କର। ओके हला एबे मने करो आमानकर सामुएल भाई आउरी आमानकर प्रमिला भौणी कर टिके मन माइल हेबो हेले ए तांगर मन माइल को दूर करबा पे का पाखु जिबे आंके से आमर संतोष को चेयर रे बसाई देई दुई जन तळे बसी संतोष हमको मिसाई दे रे बाबू एंती कहबो कि हां संतोष मिसाइबो एइटा आमे होछु बड़ लोक दुनिया रे जे अछन छोट लोक आमे धार्मिक से माने अधार्मिक आमे जाई कि ना ताको आगे आंगु बुझाई दे से काबा होतिबो एमान को आमे केंजी कर बुझाई देबो एमाने शिक्षा सिना कम मात्र एमान को प्रभु बड़ एमान को बाइबल बड़ एमान को जीवन शैली बड़ तुमे आमको बुझाइबा कथा तुमे आमको बुझाई देबो कहबा कासुछु एति मन रख आम स्वामी स्त्री गंडगोल है पुओ जे बुझेबे कि बुझी जा गो माँ बुझी जा बाबा आमट रांधि देबे गो बुझी जा बुझेबे कि कौन एटा के जण अछंती स्वामी स्त्री गंडगोल हेतिले पुओ जे माने बुझेबा के जाउथिबे आठ वारी कोन हिनस्ता बुझियार कोन अछि बुझ नगण्य माने मंडली रे जो माने नगण्य से माने कोन विचार करिबा निमंते नियुक्त करो नाइ ना सेते तो हेइ परिबो नाइ पांच पद ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଲଜ୍ଜା ଦେବା ପାଇଁ ଏହା କହୁଅଛି ଭାଇ ଭାଇ ମଧ୍ୟରେ ମୀମାଂସା କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ଏପରି କଣ ଜଣେ ବୋଲି ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକ ପ୍ରକୃତରେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନାହିଁ ଅଛନ୍ତି ଆମ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି କି ଭାଇ ଭାଇ ଭିତରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେଲେ ବୁଝେଇବା ଲୋକ ଅଛନ୍ତି କି ସେଇ ଅଛନ୍ତି ହେଲେ ଆମର ଥିଲେ ଆମେ କାହିଁକି ଯିବୁ ଆମେ ସେଠିକୁ ବାହାରେ ଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ ଆଉ ବାହାରେ ଆମେ ଯାଇକି ନା ଆମର ଦୁଃଖ ଆମେ ଗୁହାରବା ଦରକାର ନାହିଁ ଆମର मंडली भितरे हमको बुझेबा लोक अछन
आ यूनिक कहीं बोली आमे कहूछु आमे कारण आमे बाइबल को फॉलो करूछु आमे बाइबल को मानुछु जने भाई आमर आम चौथ जने भाई से मते फोन कले मोर स्त्री मते बेसी रागी टिके आसी बुझेबा का आस बोले मुई गली बुझेबा को भौणी तुम कहीं रागिच से कहले आंखू मुई देखली जने झील को गाड़ी पचकानी बसे बुलाउथिले मुई कहली तुम कहीं बसे बुलाउथिल नहीं से मुई जाउथली रास्ता रे आगे छाड़ी दे बोला मुई छाड़ी देवा जाउथली बदला हाँ मुई कहली आवी केबे मिसा खाकु मिसा गाड़ी पछरे बसे बुलाइबो नहीं से गाड़ी पचकानी तुम स्त्री जगह वाला को हो भाई आउरी केबे मिसा बसी बुलाइबी नहीं बोले से आज जाए बुलाओ नहीं से एमती स्त्री मन थिबा तुम ताई काई के बसे बुलाउछ के से संगे संगे मुंह को सुखे कि ना के दिन थिले से बुझले जे एटा आउर बापा बुझे परबे ना मां बुझे परबे ता मते डाकले मैं बुझेली बुझेला पर 200 टका देले ओ भाई आपण मान को बुझेले 200 नेबी रे बेसी ने बाग पडो ओ दाबते कोल्ड ड्रिंक्स देले 200 देले भाई भाबले यार केबे आली बुझाइबा गाय बाग पडो सेमेथि केते पुडे सागे सागे बुझी गले केतो बुझेबे नाही अबुजा फळ खाइथिबे कोइली बरा से माने अबुजा राज्यर लोक माने से माने आमे एई सब जाक विषय हम चर्च आमे नुआ रे आमे करिछु आउरी हमको एई सब विषय गुडी को एठी समाधान हेबो हमर प्रभु कोटे ना हमर प्रभु एठी अछंती हमर बाइबल एठी अछि एठी सब समस्या समाधान हमर पुओझ माने मध्ये किछि जदि भूल करबे बोल कहले फोन करबे पास्टर को आज्ञा ए मोर कथा सुनु नाही ए टोकी मोर कथा सुनु नाही मोबाइल धरुछि ए टोकी मोर कथा सुनु नाही तार संग कथा वार्ता होछि टिके आसो तो आमे जीबू बुझेबा के जीबू आमे भल भाबरे बुझेबू आमे सेति पाई त आमे अछु ना खाली रविवार दिन आसी घरटा फड़फड़ेबा पे रखे आमे ना आमे आ प्रार्थना करूछु ए सब विषय रे आमे कथा वार्ता हेबू आमे आपणकर पुओ झियो हमर पुओ झियो सेति पाई आमे मंडली भितरे एई रूल रेगुलेशन को आमे आनुछु आमे लेखा जाउछि 6 पद ମାତ୍ର ଭାଇ ଭାଇ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବିଚାରାଳୟରେ ଅଭିଯୋଗ କରେ ତାହା ପୁଣି ଅବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କ निकटरे अविश्वासी मान निकटरे झिकाटना आज्ञा मेरे जमी नहीं गला आज्ञा मोर ये नहीं आज्ञा ये मोर गछ नहीं गला एमिति गंडगोल एटा कि असुविधा गुडी को एटा आज्ञा ये मोर टंका नहीं देउ नहीं आज्ञा एमिति नहीं एबे भाई भाई भितरे एबे मने रखो एति केते कथा आपण मान कहूची एबे मने करो हमर बड़ भाई को मने करो गोटे 10,000 टंका दरकार पड़ला एबे मने करो सेटा हमर राम भाई देबे देवा पूर्व कौन करबो पास्टर को जणेबो पास्टर आज्ञा मते बड़ भाई 10,000 मागुछंती देबी की बोले पास्टर आज्ञा कहबे हां दियो बोले तुमे देबो काई की पास्टर साकी रहिबार छी कि नहीं तुमी पास्टर दिया दी ही जीवो ता पछे आसी कि ना मु फुला फुली हे कि ना जणे प्रार्थना आले जणे आसु नथिबो कि देला नहीं से डाबू देउ नहीं मत पचार देइतिलो जो साकी किंतु देबो ना मु देउची आज्ञा तांकू काई डाकू नांती काले पास्टर हमको मागबे बोलो बरी के मागू नै हमें परस्पर टिके कथा वार्ता हे के देबाटा भलो 1000 टका दउचो बोल किछि दरकार नै कहबा पई छोटो अमाउंट सेटा मात्र 10,000 दउचो बोले देउची कोई बड़ भाई नेउचो केबे फेरेबो नहीं आज्ञा मुई नहीं कि मार्च मास 32 तारीख रे फेरे हेंती कोई खाने नहीं मार्च 32 आइबो नहीं के हां हमर परस्पर भितरे सेमती रहिबार अछि जने साखी थिबो बोल कहले ओके भाई टिके देखो सुविधा दे के धीरे 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 कर देई दियो काई ना पैसा नहीं जिबाडा सहज फेरे बाडा सहज नै ना फेरे बाडा बहुत कष्ट सेति पई आमे पैसा नेबा पूर्वरु से सब हेबार कि हमर भितरे अंडरस्टैंडिंग एरा मु कुटो सिखली सीएफसी चर्च रे एमती हुए से माने कागु देबे बोले तार पास्टर को जणाइबे आज्ञा मु ताके एती टंका देउछि देबी कि नाही पचारी के देबार अछि एबे देखो हमर चर्च रे जणे पळे आसले हमर काकरी कुमार मो पाखरे बपतिस्मा नहीं गले बपतिस्मा दे दिली मु तो देई नहीं हम अन्य भाई देले मो देह बोल नथला तो आसी कि ना हम घर रहिबार खाइबार आगे हमर दरमा मिली नहीं आज्ञा 4,000 देई तो बोले मते नथिला लोक मागी 4,000 दे देली
4000 ନେଲା ପରେ ବୋଧେ ରେକ୍ଟର ହେଇଗଲେ ବୋଧେ ସେ ଆଉ ଦେଖା ନାହିଁ ଦର୍ଶନ ନାହିଁ ଫୋନ ଲାଗୁ ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ ଏମିତି କେତେ ଲୋକ କିଏ 2000 କିଏ 4000 ଏମିତି ଖାଇକିନା ଉଡିକିନା ପଳେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ପାଷ୍ଟର ଖାଇକିନା ଗଲେ ଚଳବ ପାଷ୍ଟର ମାନେ ଆଉ ଏତେ ଇଏ ହେବେନି ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ ଆଜ୍ଞା ସେ ଖାଇ ପଳେଇଲା ବୋଲି କହୁଥିବେ ସେ ମତେ ମାଗ ନାହିଁ ହଁ ନାଇଁ ଆମର ଭିତରେ ଆମର ଚର୍ଚ୍ଚ ଏଇଟା ହଉଛି ଆମର ଭିତରେ ଡିସିପ୍ଲିନ ରହିବାର ଅଛି ଆମର ଭିତରେ ଅଲଗା ସ୍ପିରିଟ କାମ କରିବ ଭାଇ ପଡିଲା ଆମର ଭାଇର ଅଭାବ ଅଛି ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ତାକୁ କେମିତି ଉଠେଇବା ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ରହିବାର ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଚର୍ଚ୍ଚର ପ୍ରିନ୍ସିପଲ ଗୁଡିକ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହୁଛି ତା ପଛେ ଲେଖାଯାଉଛି 7 ପଦ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଯେ ପରସ୍ପର ବିରୁଦ୍ଧରେ ବିଚାରାଳୟରେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଅଛ ସେଥିରେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ନିତାନ୍ତ ଦୋଷୀ କିଏ ଦୋଷୀ କୋର୍ଟରେ ଥାନାରେ ଯାଇ ଝିକାଟଣା ହେଉଛ ତୁମେ ମାନେ ନିତାନ୍ତ ଦୋଷୀ କାହିଁକି ଦୋଷୀ ଲେଖାଯାଉଛି ବରଂ କାହିଁକି ଅନ୍ୟାୟ ସହୁ ନାହିଁ ଜଣେ ଅନ୍ୟାୟ କଲା ପରେ ଟିକେ ସୁହ ମୋ ଜାଗା ଖଣ୍ଡେ କିଏ ନେଇଗଲା ବୋଲେ ଅନ୍ୟାୟ କରୁଛି ନା ନ୍ୟାୟ କରୁଛି ମଣ୍ଡଳକୁ ବୁଝେଇବା ଆଜ୍ଞା ମୋ ଜାଗା ଟିକେ ନେଇଯାଇଛି ଟିକେ ବୁଝାଅ ମୁଁ ଦେବି ନାହିଁ ଜାଗା ଯାହା କରୁଛୁ କର ଦେଖବୁ କିରେ ମୁଁ କଣ କରିବି ଜାଗା ଥିବ କେତେ ଟଙ୍କାର 10,000 କି 50,000 ବୋଲି ତାପରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କେତେ କରବ ଲୋକେ ପାୱାର ଦେଖେଇବା ପାଇଁ ଏଇଟା ହେଲା ଖରାପ ବୁଦ୍ଧି ଆମର ଜାଗା କେତେ ମାଡି ନେଲେ ଅମରି ବାଡ କରିଥିବେ ବର୍ଷାରେ କି ସବୁ ବାଡ ଭାଙ୍ଗବ କି ନାହିଁ ଭାଙ୍ଗିଲେ ହାତ ଘୁଞ୍ଚେଇ ଦେବେ ସେ ବାଟେ ଆଉ ଥରେ ବି ଅମରି ବାଡ କରିଥିବେ ତାପରେ ଭାଙ୍ଗିଲେ ଆଉ ହାତ ଘୁଞ୍ଚେଇ ଦେବେ ସେ ଯେତିକି ଘୁଞ୍ଚେଇ ନେଲେ ଆଜି ସେମାନେ ନାହାନ୍ତି ଭିକାରୀ ଅବସ୍ଥା ସେମାନଙ୍କର ଖାଇବାକୁ ମିଳୁନାହିଁ ଏମିତି କାଙ୍ଗାଳି ଅବସ୍ଥାରେ ଲୋକ ଜାଗା ତୁମେ ଅକୁପାଇ କରବ ତୁମେ ହଁ ମାଡି 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 ଯାଉଛ ତମେ ଜାଗାକୁ ଲୋକର ଜାଗା ମାଡି ମାଡି ଯିବ ବୋଲି କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ଅନ୍ୟାୟ ଦେଖି ଦେଖି କେତେ ଦିନ ରହିବେ ଏଠି ଜାଗା ମାଡୁଛନ୍ତି ସେଠି ଜାଗା ମାଡୁଛନ୍ତି ଦେଖ ବହୁତ ଲୋକର ଘର ଯାକ ସେ ପିଣ୍ଡା ଦାଣ୍ଡରେ କରିଦେଇଥିବେ ସେ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିଯିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯୋଉମାନେ ଗାଡି ଚଲେଇ ଯାଉଥିବେ ସେମାନେ ପ୍ରଶଂସା କରୁଥିବେ ଘୁରୁଥିବେ ଯା ହଉ ବଢିଆ ପିଣ୍ଡା ନାଇଁ ହୁଡି ହୁଡି ଯାଉଥିବେ ଆମର କୋରାପୁଟରେ ଦେଖିବ ଏତିକି ଜାଗା ଥିବ ହଁ ଆମ ହରିବନ୍ଧୁ ଭାଇ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ ମୁଁ ଏମିତି କଷ୍ଟ ପଳେଇବି ଏତିକି ଜାଗା ରାସ୍ତା ଘର ମାତ୍ର ବଡ ବଡ ଭିତରେ ଯାଇ ଦେଖ ବାବା ରାଜମହଲ କରିଥିବ ଟିକେ ଜାଗା ଛାଡିବେ ନାହିଁ ପୁରା ଜାଗାକୁ ମାଡି ବସିଥିବେ ସେଠି ଅଟୋ ଯାଉନଥିବ ସେଠି ବାଇକ ଯାଉନଥିବ ସେଠି ଜାଗା ବାନ୍ଧିବ ସେଟା ମଲା ବେଳେ ଯାଇକି ମଶାଣେ ନେଇ ପୁଡଉଛନ୍ତି ଘରେ ପୋତୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କିଛି ନାହିଁ ଅନ୍ୟାୟ କହିଲେ କାହିଁକି ଅନ୍ୟାୟ ସହୁନାହ ବରଂ କାହିଁକି କ୍ଷତି ଅଙ୍ଗୀକାର କରୁନାହ ତା ପଛେ କିନ୍ତୁ ତୁମ୍ଭେମାନେ ନିଜେ ନିଜେ ଅନ୍ୟାୟ ଓ କ୍ଷତି କରୁଅଛ ପୁଣି ତାହା ଭାଇମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କରୁଅଛ ଭାଇମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ତୁମେ କରୁଛ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଏଇଟା ବହୁତ ଡେଞ୍ଜରିୟସ୍ ବିଷୟ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ସେଥିପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସେମିତି ନ ହଉ ଆମ ଭିତରେ କିଏ ପଢିଲେ ଉଠେଇବା ବୁଝେଇବା ବୁଝୁ ନାହିଁ ତାକୁ ବାହାରକୁ କାଢବା ତା ପଛେ ବୁଝିଲା ତାକୁ ଆଉ ଥରେ ଭିତରକୁ ଆଣବା ଆଉ ଯଦି ଆମର ଭିତରେ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ରହିଛି ଆମେ ଦୁଇ ଭାଇ କି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଅଶାନ୍ତି ହେଲୁ ଚର୍ଚ୍ଚ ଭିତରକୁ ଆସି ତାର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ନେବା ଏଇ ସବୁ ଗୁଡିକ ଆମମାନଙ୍କୁ ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ଶିଖାଉଛି ଏଇ ସବୁ ଶିକ୍ଷା ଗୁଡିକ ଆମକୁ ଶିଖିବାକୁ ପଡିବ ଶିଖିଲେ ଯାଇକିନା ଆମମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ହେବ ଆଉ ଗୋଟେ ଦିଟା କଥା ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କହିବି ଆମେ ନୂତନ ନିୟମରେ ଆମେ ଅଛୁ ସେଥିପାଇଁ ଏସବୁ କଥା ଗୁଡିକ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇବା ମୋର ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଛି ହଁ ପଢନ୍ତୁ ମୋ ସହିତ ଯୋହନ ସୁସମାଚାର କେମିତି ଆମର ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ ସେ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଗଠନ କରୁଛନ୍ତି 13 ଅଧ୍ୟାୟର 34 ପଦ ତୁମ୍ଭେମାନେ ପରସ୍ପରକୁ ପ୍ରେମ କର ଏହି ନୂତନ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଦେଉଅଛି ମୁଁ ଯେପରି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିଅଛି ତୁମ୍ଭେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ପରସ୍ପରକୁ ପ୍ରେମ କର କେମିତି ପ୍ରେମ କର ମୁଁ ଯେମିତି ପ୍ରେମ କଲି ତୁମକୁ ତୁମେ ମଧ୍ୟ ପରସ୍ପରକୁ ସେମିତି ତୁମେ ପ୍ରେମ କର ଏଇ ନୂତନ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ତୁମ ମାନଙ୍କୁ ଦେଉଛି
କେତେ ବଢିଆ ଆମେ ପରସ୍ପରକୁ ପ୍ରେମ କରୁଛୁ। ଆମ ଚର୍ଚ୍ଚ ଦେଖ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆମ ଚର୍ଚ୍ଚ ସରି ଯାଉଛି, ଭାଇ ମାନଙ୍କୁ ହାତ ମିଶଉଛୁ, ଆଲିଙ୍ଗନ କରୁଛୁ, କେମିତି ଅଛ ଭାଇ। ତା ପଛେ ଆମର ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଆମେ ଖାଇବାଟା କାହିଁକି ରଖୁଛୁ? ଆପଣ ଖାଉନାହାନ୍ତି ବୋଲି ନାହିଁ, ଆମେ ଖାଇଲା ପରେ ବସି ବସିକିନା କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇ ଖାଉଛୁ। ଆମେ ଗୋଟେ ଫେଲୋସିପ କରୁଛୁ, ଆମ ଭିତରେ ପ୍ରେମ କରୁଛୁ। ଚର୍ଚ୍ଚ ସରିଲା ପରେ ଗୁବିକିନା ଘରକୁ ପଳେଇଲେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପ୍ରେମ ଜଣା ପଡିବ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ଚର୍ଚ୍ଚ ସରିଲା ପରେ ଆମେ ବସିକିନା ଆମେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉଛୁ, ସୁଖ ଦୁଃଖ ଆମେ ହଉଛୁ, ପରସ୍ପରକୁ ଆମେ ଆମର ଦୁଃଖ ଗୁଡିକ ଜଣାଉଛୁ, ଆଉ ପରସ୍ପରକୁ ଆମେ ପ୍ରେମ କରିବାର ଅଛି। ଯୀଶୁ ଯେମିତି ଆମକୁ ପ୍ରେମ କଲେ ସେଇ ପ୍ରକାର ଆମକୁ ପରସ୍ପରକୁ ପ୍ରେମ କରିବା। ଏଟା ଯ- ନୂତନ ଆଜ୍ଞା 35 ପଦ। ଯଦି ତୁମମାନଙ୍କର ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ପ୍ରେମ ଥାଏ, ପ୍ରେମ ଥାଏ, ଏଟା ହେଲା କଣ ଥାଏ? ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ପ୍ରେମ ଥାଏ। এইটা ଆମର ଦେଖାଯିବ। ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ପ୍ରେମ ଦୁନିଆ ଲୋକ ଦେଖିବେ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆମ ରାସ୍ତାରେ ଭାଇ ମାନେ ମିଶିଲା ପରେ ପରସ୍ପର ଆମେ ହାତ ମିଶେଇକିନା ଆମେ ପାଟଲା ପାଟଲି ହେଇଯାଉଛୁ ନାଇଁ କି, ସେତେବେଳେ ସବୁ ଦେଖିକିନା ଛାନିଆ, ଆମେ ଯେମିତି କେବେ ହଉନୁ। ଆମେ ଏମାନେ ଏମିତି କେତେ ପ୍ରେମ ହଉଛି। ଏଇଟା ହଉଛି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପ୍ରେମ। ଏଇଟା ଆମେ ପରସ୍ପରକୁ ଧରିକିନା ଆମେ କୁଣ୍ଢଉଛୁ। ଆମେ ପରସ୍ପରକୁ ଦେଖିଲେ ଆମ ମୁହଁରେ ଗୋଟେ ହସ ଗୋଟେ ଫୁଟିକିନା ପଳେଇ ଆସୁଛି ଆମର। ଆପଣ କିଏ, ଆମେ କିଏ? ଆପଣ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଲୋକ, ଆମେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଲୋକ, ମାତ୍ର ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପ୍ରେମ ଆମ ଭିତରେ ଅଛି। ଅଛି। ରାସ୍ତାରେ ଯାଉ ଯାଉ କହୁ, ଭାଇ ଟିକେ ରୁହ ଭାଇ, ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ପିଇକିନା ଯିବା। ସେଦିନ ଧନ ଭାଇ ଅଟକେଇକିନା ମୋ ଥଣ୍ଡା ପିଇ ଦେଲେ ଜବ। ଭୟଙ୍କର, ନାକରୁ ଏବେ ଯେ ପାଣି ବାହାରୁଛି। ହଁ, এইটা হচ্ছে আমার প্রেম। ଟିକେ ଚା ଟିକେ ପିଇବା, ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ଟିକେ ପିଇବା, ଟିକେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଟିକେ ହେବା, ରୁହ ଟିକେ। এইটা হচ্ছে আমার প্রেম। ନାଇଁ ବାବା, ଯାଉ ଭାଇ ଯାଅ, ଲସି ଦେବାକୁ ପଡିବ, ଯାଅ ଯାଅ ଯାଅ। ହଁ, ଟିଫିନ ଖାଉଥିଲେ ବୋଲେ ଏମିତି ଖାଉଥିବେ, ଚାଇଲେ ଅଛନ୍ତି କି? ଏମିତି ଖାଉଥିବେ ଦେଖିଲା ବେଳେ ତା ପଛେ ଏମିତି ଆସିକି ପାଖରେ ଠିଆ ହେଲେ, ଭାଇ ପ୍ରେଜ ଚାଲ, ଓ ଭାଇ ଲଗିଲେ ପ୍ରେଜ ଚାଲ ପ୍ରେଜ ଚାଲ। ଆରେ ଭାଇ ଆସ, ଭାଇ ଆସ, ଆସ ଟିକେ ଖାଅ। এইটা ହେଲା କଥା। ମୁଁ ଦେଖେ ତ ଭାଇ ମାନଙ୍କୁ, ମୁଁ ଟିଫିନ ଖାଇବାକୁ ଗଲେ ଏକଲା ଯାଏ ନାହିଁ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଭାଇକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ଯାଇଥିବି। କାହିଁକି ନା ଏ ଭାଇକୁ ଦେଲେ ମତେ ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ, ମତେ ଏଇଟା ଜଣା। ସେ ହଉଛନ୍ତି, ବାଇବଲ ଲେଖାଗଲା, ଯଦି ଏଇଟା ମୋର ଶିଷ୍ୟ ବୋଲି ଜାଣି ଗିନାଏ ଥଣ୍ଡା ପାଣି ଦେଲେ କଣ କରିବ? ପୁରସ୍କାର ହରେଇବନି। ଯଦି ପୁରୀ ଦେବ, ଉପମା ଟିକେ ଦେବ, ତା ପଛେ ଇଡଲି ଟିକେ ଦେବ, ନାଇଁ 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 ମୁଁ ଥଣ୍ଡା ପାଣି କହିଥିଲି, ତୁ ଇଡଲି କାହିଁ ଦେଲୁ ବୋଲି କହିବେ କି? ନାଇଁ, ଆମର ଭିତରେ ସେଇ ପ୍ରକାର ରହିବାର ଅଛି। ଆମର ଭିତର ପ୍ରେମ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ କୁଆଡେ ମିଟିଂ ଆମେ ଯାଉଛୁ, ଆମେ ସିଟ୍ ଗଣୁ। ଆମେ କେତେ ଜଣ ବସି ପାରିବେ ଗାଡିରେ? ବସେଇବୁ ଆମେ। ଅନ୍ୟ ହେଲେ ନାଇଁ, ତାକୁ ଡାକ, ନାହିଁ ସେ ତେଲ ପଇସା ଦେଇ ପାରିବ ନାହିଁ, ଅମୁକ କର ନାହିଁ। ସେ ଆମର ସେ ସବୁ ସିଷ୍ଟମ ନାହିଁ। ଆସ ବସ, ବସବୁ। ଆମେ ବାଟରେ ଗଲା ବେଳେ ଯାହା ପାଖରେ ପଇସା ଥିବ ସେ ମାଗବ ଖାଇବାଟା। ପାଣି ପିଇବାର ଅଛି ବୋଲି କହିଲେ ପାଣି ପଇସା ଦିଅ ବୋଲି ନାହିଁ, କିଏ ଯାଇକିନା 5ଟା ପାଣି ବୋତଲ କିଣିଦେଇ ପଳାଇବ, କି କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କ୍ସ ବୋଲି କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କ୍ସ କିଣିଦେଇ ପଳାଇବ। କଣ ପାଇଁ? ଏଇଟା ଏଇଟା ହଉଛି ପ୍ରେମ। ଏଇଟା ଆମର ଭିତରେ ସେଇ ପ୍ରେମ ରହିବାର ଅଛି। ଆମର ଭିତରେ ସେମିତି ନାହିଁ। କେତେ ଜଣ ଅଛନ୍ତି, କୋଉ ଜଳଖିଆ ଦୋକାନ ଯେ ଖାଉଥିବେ, ସେ ସରିଗଲେ ଥାଲି ଚାଟୁଥିବେ। ଆପଣ କି ପାଇଁ ଚାଟୁଛ ଥାଲି? ନାଇଁ, ଉଠିଲେ ଡାବୁ ଦେବାକୁ ପଡିବ। ସେଥିପାଇଁ କେତେ ଜଣ ଅଛନ୍ତି ସବୁବେଳେ ଗୁଗୁଲ ଖାଇଦେବେ, ସେଇଦିନ ଗଣି ଗଣି ଖାଉଥିବେ। ଓକେ, ନାଇଁ 10 ଗ୍ରାମ ଖାଇଲି, 5 ଗ୍ରାମ ଖାଇଲି ବୋଲି ବୋଲି ଖାଉଥିବେ। ସେମିତି ନାହିଁ। ଆମର ପରସ୍ପରର ପ୍ରେମ ଲେଖାଗଲା, ଯଦି ତୁମମାନଙ୍କର ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ପ୍ରେମ ଥାଏ। ତାହା ହେଲେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଯେ ମୋହର ଶିଷ୍ୟ, ଏହା ସମସ୍ତେ ତଦ୍ଦ୍ୱାରା ଜ୍ଞାତ ହେବେ। କଣ ଦେଖି ଜାଣିବେ? ପ୍ରେମ। ଆମେ ଗୀତରେ କଣ ଗାଉଛୁ? ହଁ, ଆମ ପ୍ରେମ ଦେଖି ଏ ଜଗତ ଜାଣୁ ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କର। ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ କଣଟା ଅଛି? ଘୃଣା, କ୍ରୋଧ, ଅହଙ୍କାର ଏସବୁ ରହିଛି। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଭାଇ ଗୋଟେ ଘର ବାନ୍ଧୁଛନ୍ତି, ଆଉ ମୁହଁରେ କି ଖୁସି। ଲୋକ ତୁଇ ବାନ୍ଧିଛୁ କି? ମୁଇଁ ବାନ୍ଧି ନାହିଁ, ମୋର ଭାଇ ବାନ୍ଧିଛି। ଆନନ୍ଦ, କି ଖୁସି, କି ଆନନ୍ଦ ଆମର। ଆମର ଭାଇ ଗୋଟେ ଘର ବାନ୍ଧିଲେ, ଗୋଟେ ଗାଡି ଗୋଟେ କିଣିଲେ। ହଁ, এইটা ଆମର ଭିତରେ ସେଇଟା ରହିବାର ଅଛି। ଆମେ ଗାଁ ଗହଳି ଅଛୁ, ଗାଁ ଗହଳିର କଣ ବୁଦ୍ଧି? କଙ୍କଡା ବୁଦ୍ଧି। ଯୋଡେ ବଡ ଲୋକ ହେଇଗଲା ବୋଲି କହିଲେ ରିସା,
ଆମର ଯେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ଦେଇଥିଲେ ଆମର ପାଣି ଆଜ୍ଞା ଯେତିକି ପର୍ଯ୍ୟା ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଜ୍ୱର ହେଲା ଭୂତ ଲାଗିଲା ବୋଲେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇକିନା ପ୍ରାର୍ଥନା କରେଇବେ। ଦିନେ ଜଣେ ଯାଇକିନା ଜଣେ ଦୋକାନ ଗୋଟେ ଖୋଲିଛି ତାର ଦୋକାନ ସାମ୍ନାରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଦୋକାନ ଜଣେ ଖୋଲି ଦେଇଛି ପର୍ଯ୍ୟା ଲୋକ ଆକା। ସେ ଯାଇକିନା 500 ଟଙ୍କା ଧରି ଯାଇ ତାକୁ ଦଉଛି, ଆଜ୍ଞା ଏ 500 ନିଅ ଏମିତି କରିଦିଅ ତାକୁ ଝାଡା ବାନ୍ତି ହଉ ବୋଲେ ଦେଖ ପାଷ୍ଟରକୁ ମିଶା 500 ଦେଇ ଏମିତି କରିଦିଅ ପାଟି ଆଳୁ ରକ୍ତ ବାନ୍ତି ବାହାରୁ ଗୁଣିଆ କି ବୋଲେ ଜଣେ ଲୋକ ଡେଭଲପ ହେଇଗଲା ବୋଲେ ଅନ୍ୟ ଲୋକ ଅହଙ୍କାର ଅହଙ୍କାର ସେ କାହିଁକି ଗାଡି କିଣିଲା, ହଁ ସେ କାହିଁକି ତାର ପୁଅ ଝିଅ ମାନେ ଏତେ ଭଲ ପାସ୍ କରୁଛନ୍ତି, ସେ କାହିଁକି ଘର ବାନ୍ଧିଲା। এইটা হচ্ছে জগতর বুদ্ধি। এটা আমার বুদ্ধি নাই। এটা আমার বুদ্ধি কোন জনে ଆମ ବୁଦ୍ଧି କଣ ଲେଖା ପଢିକିନା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଆମେ। ରୋମିଓ ପୁସ୍ତକ 12 ଅଧ୍ୟାୟ 15 ପଦ। ଯେଉଁମାନେ ଆନନ୍ଦ କରନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଆନନ୍ଦ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଆନନ୍ଦ କର। ଏଇଟା ହେଲା କଥା। ଜଣେ ମ୍ୟାରେଜ ହଉଛି, ଘର ବାନ୍ଧୁଛି, ଗାଡି କିଣୁଛି, ସେ କେତେ ଖୁସିରେ ଅଛି ତାକୁ ଦେଖିକିନା କଣ ମୁଁ ଚାଙ୍ଗଡା ପରି କରିଥାଉ ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି। ଯୋଉମାନେ ଆନନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି ତୁମେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଆନନ୍ଦ କର। ଯେଉଁମାନେ ରୋଦନ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ରୋଦନ କର। ଯେ କାନ୍ଦୁଛି ଦୁଃଖରେ ଅଛି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ମତେ ଯାଇକିନା ନାଇଁ ଭାଇ ସେ ତୋର ମିଶା ମା ଥିଲା, ମୋର ମିଶା ମା, ତୋର ମିଶା ଭଉଣୀ, ମୋର ଭଉଣୀ, ତୁମର ଦୁଃଖ ମୋର ଦୁଃଖ ମିଶିକିନା ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ କାନ୍ଦବା କଥା। ଏଇଟା ହଉଛି କନ୍ୟା ମଣ୍ଡଳୀର ଗୁଣ। ଯେ ଆନନ୍ଦ କରୁଛି ତାଙ୍କ ସହିତ ଆନନ୍ଦ କର, ଯେ ରୋଦନ କରୁଛି ତାଙ୍କ ସହିତ ରୋଦନ କର। ତା ପଛେ ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ଏକ ମନ ହୁଅ। ଏଇଟା ହଉଛି ୟୁନିଟି। ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ଏକ ମନା ହୁଅ, ଉଚ୍ଚାଭିମାନୀ ନ ହୋଇ ଦିନ ଲୋକମାନଙ୍କର ସଙ୍ଗୀ ହୁଅ, ଆପଣା ଆପଣା ବୁଦ୍ଧିରେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ନ ହୁଅ। ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଯେ ଗରିବ ଲୋକ ଥିବେ ତାଙ୍କ ସହିତ କେହି ମିଶିବେ ନାହିଁ, କେହି ମିଶିବେ ନାହିଁ। ଆମର ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଅନୁସାରେ ମିଶିବେ, ମାତ୍ର ଉଚ୍ଚ ଅଭିମାନୀ ନ ହୋଇ ଦିନ ଲୋକମାନଙ୍କର ସଙ୍ଗୀ ହୁଅ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତି। ଆମର ଚର୍ଚ୍ଚ ଗୋଟେ କନ୍ୟା ମଣ୍ଡଳୀ ସଦୃଶ୍ୟ ବଢୁଛି। ଆମେ ଯୋଉ ବଢୁଥିବା ସମୟରେ ଆମ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ଗୁଡିକ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯିବ। ଆଉ ସେ ସମସ୍ୟା ଗୁଡିକକୁ ଆମେ କେମିତି ନୂତନ ନିୟମ ସ୍ପିରିଟରେ ଆମେ ତାହାକୁ ଆମେ ସମାଧାନ କରିବା। ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଜଣେ ଭୁଲ କରୁଛି, ଲୋକକୁ କହି ବୁଲବା ନାହିଁ ସେଟା ମୋର ଭାଇ, ମୋର ଭଉଣୀ, ମୋର ମା, ତାକୁ ମୁଁ କେମିତି ସଂଶୋଧନ କରିବି, କେମିତି ଠିକ କରିବି ସେଟା କହିବାର ଅଛି। ଆଜ୍ଞା ଶୁଣିଲ କେତେ ଅଛନ୍ତି ଯେ କହିବେ ଆମର ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଜଣେ ଉଦଲିଆ ଧରି ଆଇଲା, ଆଜ୍ଞା ବାହାରେ ଯାଇକିନା କହିବେ ମତେ ଜାଗା ଲାଜ, ସେଟା ବେଶୀ ଖରାପ। ଏଇ ରବାର ଆମ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେଇଗଲା, ଆଜ୍ଞା ବାହାରେ ଯାଇ କହିବ। କାହିଁକି ତୁମେ କହିବ ଘରର କଥା ବାହାରେ କାହିଁକି କହୁଛ ତୁମେ? ଆମର ଚର୍ଚ୍ଚର କଥା ବାହାରେ କିଛି କୁହାଯିବ ନାହିଁ, ଆମ ପରିବାରର କଥା ବାହାରେ କିଛି କୁହାଯିବ ନାହିଁ। ଏଇ ଭିତରେ ଏକା ଆମ ଚର୍ଚ୍ଚର ସବୁ ବିଷୟ ଗୁଡିକ ସମାଧାନ ହେବାର ଅଛି।